बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, आज हमें दो मसलों के बारे में गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले सदक़तुल फ़ित्र के बारे में, और नंबर दो, लॉकडाउन के ज़माने में ईद की नमाज का क्या हुक्म है। सबसे पहले सदक़ा फ़ित्र के बारे में समझते हैं। ये सदक़ा फ़ित्र रोज़े की ज़कात होता है। रोज़ादार कितना ही पाबंदी करे, एहतिमाम करे, रोज़े के दौरान कुछ न कुछ कमी कोताही हो ही जाती है। खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली बातों से बचना बहुत आसान होता है, लेकिन बेहुदा बातें और फजूल कामों से मुकम्मल तौर पर बचना मुश्किल होता है। इसलिए इस तरह की कमी कोताही के लिए और इस तरह की कमी कोताही की तलाफ़ी के लिए शरीयत में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म पर सदक़तुल फ़ित्र के नाम से गोया रोज़े की ज़कात अलग से वाजिब करार दी है। इब्ने माजा शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 227 पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया, इसलिए कि ये रोज़ेदार के लिए बेहुदा और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और गरीबों और मिस्किनों के लिए खाने का इंतज़ाम है। जो शख्स इसे ईद की नमाज से पहले अदा कर दे तो ये मकबूल ज़कात होगी, और जो इसे नमाज के बाद अदा करे तो ये आम सदक़ात में से एक सदका होगा। इस रिवायत से दो बातें मालूम हुई। नंबर 1 कि रोज़े की कमी कोताहियों की तलाफ़ी होती है। नंबर 2, उम्मत के गरीब और मिस्किन के लिए ईद के दिन रिस्क का इंतज़ाम होता है ताकि वो भी इस रोज़ लोगों की खुशियों में शरीक हो सकें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगनूहुम अनी सुवाल फ़ी हाज़ल यौम, यानी इस दिन गरीबों पर इतना खर्च करो कि वह सवाल वगैरह से बेनियाज हो जाए। इसलिए मालदार मुसलमानों पर लाजिम है कि वह सदक़ा फ़ित्र टाइम पर अदा करने का अहतमाम करे, जैसा कि हदीस शरीफ में फरमाया गया। नमाज ईद से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करने का सवाब ज़्यादा है। इसी बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 2-3 दिन पहले सदका अदा कर दिया करते थे, और मुनासिब यही है ताकि मुस्तहिक़ हज़रात पहले ही से ईद की तैयारी कर सकें। अब हम चंद सदक़तुल फ़ित्र के बारे में अहम मसाइल को समझते हैं। सबसे पहला मसला आता है सदक़ा फ़ित्र किस पर वाजिब है। तो इसका जवाब ये है कि जो शख्स ज़िंदगी की लाज़मी ज़रूरियात के अलावा, यानी जो चीज़ें ज़िंदगी में काम आने वाली है उसके बगैर ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, इनके अलावा इतनी कीमत के माल का मालिक हो जिस पर ज़कात वाजिब हो सके, ऐसे शख्स पर ईद के दिन सदक़ा फ़ित्र अदा करना वाजिब है। अब मसला आता है ज़कात किस पर वाजिब है। तो उसका जवाब यह है कि जो आदमी सोने की 7.5 तोला, जो इस ज़माने के एतबार से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम है, उसका मालिक हो, या फिर चांदी के एतबार से 52.5 तोला चांदी, जो इस ज़माने में 612 ग्राम 360 मिलीग्राम होता है, अगर इसका मालिक है तो ऐसे शख्स पर ज़कात अदा करना वाजिब है। अलबत्ता ज़कात में और सदक़ा फ़ित्र में दो बुनियादी फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क है कि सदक़ा फ़ित्र के वाजिब होने के लिए माले नामी, यानी माले तिजारत है, सोना चांदी है, रुपया पैसा है, इसका होना लाजिम नहीं है, बल्कि हवाइज असलियात, यानी ज़रूरियात जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, इससे ज़ायद घर के सामान, मसलन बर्तन हैं, घर में रखे हुए खाने गल्ले वगैरह हैं, और ज़रूरत से ज़ायद कपड़े वगैरह की भी कीमत इसमें लगेगी, और इनको मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत तक अगर ये कीमत पहुंच रही है, जो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम है, और आज के रेट के एतबार से उसकी कीमत है 29,019 रुपये, लेकिन ज़कात के वाजिब होने के लिए ये कीमतें इन चीज़ों की उसमें मिलाई नहीं जाएगी। दूसरा फ़र्क ये है कि ज़कात के वाजिब होने के लिए उस माल पर 1 साल गुजरना ज़रूरी होता है, लेकिन सदक़ा फ़ित्र के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं होता।
یہ دونوں بنیادی فرق ہیں۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 453 پر۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کا انتقال ہو گیا صبح صادق سے پہلے عید کے دن، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے، صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے پہلے ادا کرنا صحیح قول کے مطابق اس طرح جائز نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452 پر۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دینا چاہ رہا ہے تو افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے دے، لیکن اگر وقت نہیں ہے یا ادا نہیں کر سکا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ اب ایک اہم سوال آتا ہے، صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس زمانے کے اعتبار سے 1.5 کلو 74 گرام 640 ملی گرام، اسی کو ہمارے علماء نے تقریباً 1.25 کلو قرار دیا ہے، اتنا گیہوں ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر اس کی قیمت دینا چاہے تو قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ صدقہ فطر دینے میں کون سے ریٹ کا اعتبار ہوگا؟ مثلا ایک ہوتا ہے بازار کے اندر ملتا ہے وہ گیہوں ہے، اور ایک گیہوں ہوتا ہے جو راشن کی دکان پر ملتا ہے، تو اس میں کون سے بھاؤ کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر میں جو بازار کا ریٹ ہے اس کا اعتبار ہوگا، راشن کی دکانوں پر جو ریٹ ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ لکھا ہوا ہے فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 211 پر۔ اگر کوئی آدمی چاول دینا چاہ رہا ہے، گیہوں نہیں ہے چاول دے رہا ہے، تو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چاول کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو اس میں وزن کا نہیں بلکہ قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں گے کہ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت جتنی ہے اتنی مقدار میں جتنے گیہوں چاول آئیں گے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 پر۔ اور اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطر الگ الگ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا یہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332 پر۔ آخر میں سبھی حضرات سے اور خاص طور پر مالدار حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ بڑے فراخ دلی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اپنے صدقہ فطر کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں نکالنے کی فکر کرے، اور عید سے پہلے تمام غرباء، فقراء، غریب لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرے تاکہ ان کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں آ سکے۔ اور اسی طریقے سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 مسئلے بیان کریں گے، لیکن چونکہ ویڈیو کے زیادہ لمبا ہونے کے ڈر سے اس کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، لہٰذا اگلے حصے میں انشاءاللہ اگلے مسئلے کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔